Phasalo Sakni Tongthai Nogono Khachijakhe Mankha Santosh Debbarma Mwngwi Khoroksa Siklani Mangkwthwi Patimwng Bishramganj Thanani Adibashi Colony 3 Nong Ward Amchaini Koktwma Patimwng Koktwma ni bisingtu Shaman ka Phasalo Funga Bishramganj Thana bai khobjak Adibashi Colony 3 Nong Ward Amchaini Tonglai Santosh Debbarma Mwngwi Khoroksa Borok ni Mangkwthwi Sakni Tongthai Nogono Khachijakhe Mankha hanai Patimwng no kha hankinu nongni borok rokno khobai Amchaini lukurok joto kothom laika aba haikinu thangoi sogoi kha thei thangnai Santosh Debbarma ni bata Patimwng tei kok sanani thangai thei thangnai ni Siklani bata saka tamani bagi aba haike thuika abna tei mungsa si hanai Patimwng tei nongni borok rokno khobai Amchaini lukurni bisingo nuksa kha khamung तो मना कलकत्ता तो मना कितना तो नहीं जाने ना मना हमने वो तो हाँ मना जाने नहीं दी मना हमने तो नहीं बारी नहीं ताने लगे मना दूरा सा मना बारी तो इधर के ना थम बाजार दिखे तुम दाबारी तो या हाँ मना सकले ना मना खबर पासे कि तुई से सकले कैसे मना अमन बॉय ना ना मना जाया कैसे मना यादन हमरा यादनी कितना मना सुतो बायस ना मना फांसी खाया मना मारा गया कैसे घरेर भितरे हाँ घरेर भितरे नाम की चलू भाई नाम है संतोष देबरमा बाबार नाम है आजाराम देबरमा এই জায়গাটার নাম आदिबासी कॉलोनी 3 নম্বর ওয়ার্ড এনে বাড়িটা কোনটা ঘরটা ওই এই ঘরটা এই ঘরের ভিতর বাঙ্গালিছে ঘরটা না সকলে মানে বেড়াতারে বাঙ্গালিছে আর কি বয়সটা কত হইব বয়স কত হইব 30 37 বিয়া টিয়া করছিল না না তুমি হের আপন বড় ভাই না আমি তানি হচ্ছে মানে আমার তানি হচ্ছে সবচেয়ে হ্যাঁ মানে ছোট কয় ভাই তোমরা আমরা হচ্ছে মানে 6 ভাই ভিতরে মানে দুইজন মানে মারা গেছে মানে এখন হ্যাঁ তো আরো আছে 4 ভাই আছে আর কি Piaba Patimwng tei asijak tabo kotor sumuk saksak thimani da haya keba bathar jangmande abno tei tabo fano sure ongya ko hene police inside oi tongmani yagolono shawhi manai Patimwng kobi Koktwma tamo তো কই থাকো সবই তার রেডি নাই বড় নাই তার তো কোনো নাই ডকুমেন্ট Bureau report Chini Khorang